हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। Açı şama yore ha. Bayti şama. Yísan वोल्टेज शामस पेवान जो शमा जालन पर डे मान बद खनि विज पर डे गैस ति खर्चे शमा खर्चे पर डे फीस रेत गि समन गो एडवांस बिल वजम 700-800 रुपये 900 रुपये पेवान बिल भरन तो मगर पावर सोन यह पावर हाल वनकस वान नत यह रस तह आज खबर कित यह पावर आमत शामस इंसान तह कहें बाकी रही पढ़ाई की बात वो तो बच्चे तो इस पावर में कर ही नहीं सकते। अभी इसके बाद अभी ऑर्डर निकाला है या फीस भरो या वो लेन काटेंगे अभी हमारी ये गुजारिश है गवर्नर साहब से अभी इसमें ये देखो हमारी ये पावर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसरा। जी नाज़रीन, हाल ही में पीडीडी डिपार्टमेंट की जानिब से एक आर्डर उजरा हुआ जिसमें यह बताया गया कि या तो फीस भरो या कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दूं, अब इसको कौन उठा के ले जाएगा, इसके लिए भी कोई आर्डर उजरा करे ताकि पीडीडी डिपार्टमेंट इन लोगों को इस तरीके से धोखा न दे। नाज़रीन, आपको बता दें कि एक बिजली का ट्रांसफार्मर है और इन लोगों का मानना है कि पिछले करीबन 2 साल से ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे ला के रखा हुआ है, लेकिन इसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर एक बस्ती को दिया गया था और बताया गया था कि इसमें कुछ कनेक्टर लगाकर इस बस्ती को जो है पावर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए, ना ही कोई डीडीसी, ना ही कोई बीडीसी और ना ही कोई सरपंच जो लोगों के लिए एक कनेक्टर का जो है बंदोबस्त करे और इस बस्ती को 2 साल में जो है एक अच्छी पावर सप्लाई जो है वो दी जाती। लेकिन ये ट्रांसफार्मर यहीं पे रखा हुआ है। इन लोगों का मानना है कि इस ट्रांसफार्मर के साथ हम अपने कुत्ते को बांध के रखते हैं ताकि इसको कोई ले ना जाए, लेकिन 2 साल से इस ट्रांसफार्मर की रखवाली के लिए ध्यान देगा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां तक आप गए थे, इस ट्रांसफार्मर को कितना समय हुआ यहाँ पे ला के रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बस गए वारियां जाए डीसी ऑफिस गए, तहसीलस पे गए कंगन जनाब, करे तिमन अर्ज ये गरीब ये मुलाजिम ये बस्ती मज कहीं जनाब करान और मजूर दह कर पे 700-800 दिना तम बरान जनाब बिजली फीस गर बत ओतर 8 दोहन बत गोड़ बोर बिजली फीस जनाब दपान अगर बिजली फीस बकाया रोजो तार तुलो थोद तेल पावर कहें लागू जनाब गई 2 वरी करान दार बार जनाब ये ट्रांसफार्म पत्थर ये खलित ये बस्ती पावर चालू जनाब यम दपा ये कत्या दफ्तर मज पेत सोन ताकत ना बजटी ना क्या थान ये गवर्नमेंट जनाब बजट गरीबस कत गई बिजली फीस जनाब करान हाकिमन तान गुजारिश कि कर आजाद अगर ये ट्रांसफार्म लागू अगर यह तुल तो ये बिजोर तो करान अत राच अमिस पे काम दो सन त्रित यह बिहन अति राच यह पे हून थवन जनाब अत गंडित गुजारिश करान हाकिमन तान सोन यह अर्ज बूझ तो बेराए मेहरबानी कर तो यह ट्रांसफार्म पोलस पे खलित वो पावर जनाब ये गए तुहस बड़ नीकी। डिपार्टमेंट का महकमा नाम या अर्ज करना लगा कि हमारा निका बच्चा है स्कूली हम रात दुकान के ऊपर जा गए 3 रुपया का रोज क्षमा आन के उनना अपना बच्चा ना पढ़ा और आंख मचोली लगी भी है और लैन में ना इन्हें कहाँ वे बेचारा भी आवे वे भी देखे वे भी कुछ करे वगैरह मगर बिल्कुल ट्रांसफार्म हमना पावर बिल्कुल टोटल ऑफ नहीं। और जिस वक्त बिजली फीस भरनी पे हम 12,500 रुपये उस दिन भरियो हमने तो क्यों या थारो कनेक्शन कटा या थारी चंदी बंद करा हम दिहाड़ी मारा बच्चा चले मजदूरी ना दिहाड़ी मजदूरी जाके कर गए आन के रात हम अपनी रोटी खा और निका बच्चा हमारा पढ़ाई दे सुख जबा हो गया और महरूम हो गया। 4 साल की जो ट्रांसफार्म रखे हो गया इसके ना 2 कुत्ता हमने सेलेक्ट कर रखा कि कोई उठा के इसने ले ना जाए और बिजली वाला ना जाके हमने क्यों 5 ने हमने यह गल क्यों सरपंच क्यों कि 3 लाख रुपये जो हमने तार को दितो भी है ब्लॉक के जरिए ना वह तार है कितने मतलब हाईटेशन लेन ना तार है ना कोई पोल काम है ना भी है ना कोई जिस डिपार्टमेंट ने करा भी हमने ठेकेदार करियो अगर ठेकेदार कितने अगर हम बैकवर्ड इलाका में गुजरपति रेल पथरी बल में बसाने का गवर्नमेंट मारो चारों नहीं करता हमने और किसी जगह को सेलेक्ट करा हम किसी तरफ रेफ्यूजी हो गई तू चली जा करके सकूनत करके नहीं तो मारो चारों करे रहे हैं इसकी कोई ना कोई कीमत होगी। अगरचे पीडीडी के पास इसकी कीमत नहीं है और बिल्कुल ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तबाह हो रहा है।
لیکن اگر صحیح وقت پہ اس پہ تھوڑا سا پیسہ استعمال کیا ہوتا تو آج یہ ان لوگوں کے کام آ جاتا، لیکن یہ گورنمنٹ کا ہے، اس کی اور کوئی دھیان نہیں دیتا، اور کس طریقے سے اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے کئی سارے ایسے علاقے گزارش چھِ سٲنۍ یی تُہنٛدِ وسادت اللہ قومن تام مثلاً یہ خبر واتناوٕنۍ اَسہِ مثلاً یہ مصیبت اَسہِ گوٚژھ یہِ مصیبت وٕنکٮ۪نس چھُ وۄنۍ روشنی پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گورنمنٹ چھُ یِم وعدٕ کران ہر گھر روشنی لیکن ہمارے گھر میں یہ روشنی ہی نہیں ہے مہینوں کے بعد کہا تھا جو مثلاً پاور بل نہیں دے گا اس کو ہم راشن بھی نہیں دیں گے، لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ ایسے پاور میں ہمارے بچے کیا لکھ سکتے ہیں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، شام کو یہ انسان بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بس گزارش ہمارے یہ گورنر صاحب تک یہ ہماری گزارش پہنچے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ نہیں کر پائی ہے۔ اب جو AEE کنگن ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس بارے میں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ جی السلام علیکم فاروق صاحب، میں گروئنگ کشمیر سے عارف کسانہ بات کر رہا ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں عارف صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا حال ہے جناب؟ حکم۔ اللہ کا کرم۔ جی سر، یہ پتھری بل علاقے میں تھے، ریل علاقے میں، تو یہاں پہ ایک ٹرانسفارمر ہے جو 2 سال سے زمین پہ رکھا ہوا ہے، وہ کنیکٹ نہیں کیا گیا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے سر؟ جی ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے جو ہم نے لاسٹ ایئر ہم نے کالسپتی جو ریل ہے جی اس میں اپ گریڈیشن کیا تھا ٹرانسفارمر کا، اور ہمارا یہ ٹرانسفارمر سپیئر ہوا تھا وہاں پہ۔ جی اس ٹرانسفارمر کو وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ پتھری بل کے جی ریول خور میں انہوں نے کہا تھا یہ ٹرانسفارمر ہمیں دے دو، تو انہوں نے واپس نہیں دیا تھا ہمیں۔ جی لیکن ہم نے اس کے بعد میں نے اس کا جو باقی ایکسیسریز ہے اس کے لیے ہم نے TSPS میں کچھ فنڈس رکھے تھے، لیکن وہ لاسٹ ایئر نہیں آئے۔ جی اس سال جیسے آپ نے میرے نوٹس میں لایا تو میں نے DTC جو کنسرنٹ ہے اس سے بات کی ہوئی ہے، جی ان کا کچھ پیسے ابھی ہیں، ان کے پاس ہیں 8-9 لاکھ روپیہ، اس میں انہوں نے پرومس کیا ہے کہ میں کچھ پیسے اس کے دے دوں گا اور یہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا، ان کا کام لوگوں کا کام ہم کریں گے۔ جی سر، علاقہ کافی زیادہ سفر کر رہا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، تو کیا امید کریں کتنے ٹائم میں ہو جائے گا؟ جی ہم نے DTC سے بات کی ہے، انہوں نے مجھے پرامس کیا ہے کہ جتنی اسی سیزن میں مطلب مارچ سے پہلے ان